Hai guys, Assalamualaikum. Okay, hari ni seperti yang Mary dah janjikan semalam, akan ada trailer breakdown, iaitu Black Adam punya trailer breakdown. So kita akan mulakan. Semalam Yaru harap korang enjoy 3 video dalam satu hari. I won't do it selalu, so that jangan biasakan diri korang dah biasa 3 video satu hari, nanti korang request kat Miharu buat 3 video satu hari. Mati weh, I can't. So macam semalam sebab memang event, lepas tu ada kerja, memang Miharu buat terus lah. Miharu malah nak fikir dah. Let's get into the trailer breakdown, jom. So the first thing is kita tengok dekat kawasan pegunungan yang sangat sejuk, dan ada this one kapal yang macam kapal Black Panther but it's not. Ada orang cakap this is a Hawkman punya kapal. Mungkin tidak, mungkin Dr. Fate punya, sebab Hawkman punya kapal ataupun JSA, Justice Society of America, nanti Miara akan tunjuk ada dekat dalam trailer ni, iaitu Hawkman punya kapal. So this is not Hawkman punya kapal. Kemungkinan besar this is the military ataupun intergang punya kapal, okay? Sebab nanti Miara akan tunjuk siapakah intergang dekat dalam trailer ni. Okay, and of course kita dapat tengok karakter The Rock aka Black Adam diusung atas stretcher daripada this one macam military punya organisation, di mana benda ni mengingatkan Miharu dekat Captain America. Of course kita tahu the man out of time, macam Black Adam juga. Dia baru dikeluarkan daripada a tomb dan dia masuk ke dalam cryo punya pods lah, okay. So dekat sini kita dapat tengok yang dia kurus tau, nampak badan dia, diorang buat CGI sebab kita tahu betapa besar badan The Rock. And of course dekat sini diorang tengah nak sejukkan dia, sama macam Captain America juga, macam mana dia boleh hidup beribu tahun dekat dalam ice because of the cryogenesis. Benda tu terjadi dekat dalam ice tau. So apa yang jadi kat Black Adam ni, diorang maybe nak menjaga badan dia setelah dia keluar daripada penjara dia. Maybe badan dia rapuh ke macam mana ke, kita tahu. Ini just a speculation from me, okay. Of course Pierce Brosnan aka Dr. Fate dekat dalam trailer ni, kita tahu Dr. Fate merupakan OG lah, the original orang dekat dalam Society of America, JSA, okay. So dekat sini lepas je scene daripada Pierce Brosnan, kita dapat tengok flashback dekat Kandar, merupakan tempat original Black Adam. Kita dapat tengok kat sini yang dia tengah kena serang dekat Kandar daripada orang jahat dekat situ, dan kita tahu dia dulu memerintah Kandar. And we learn that the first time ISIS merupakan isteri kepada Black Adam keluar dekat dalam trailer ni, dan in the future nanti akan ada kelahiran baru untuk ISIS dan anak kepada Black Adam lah, okay. So of course bila kita cakap pasal beribu-ribu tahun ni, akan ada banyak kelahiran juga. So dekat sini kita dapat tengok the military, mungkin masa ni diorang baru bertemu dengan tomb Black Adam, dan diorang nak keluarkan Black Adam daripada that penjara, dan diorang masukkan ke dalam cryopods lah, okay. Dekat sini kita dapat tengok power Black Adam juga menggunakan thunder and lightning, okay. Sama juga macam Shazam. Dan tahun ni memang tahun love and thunder lah, I'm not kidding. Like dengan Thor lagi, Flash pun kita tahu menggunakan thunder semua macam, okay. Thunder guys is hot. They are hot, okay. And kita dapat tengok sini Black Adam keluar daripada that penjara. And of course kita dapat tengok flashback anak dia mati. Benda ni remind me to Assassin's Creed Origin, which is baik kehilangan Kemut. Macam ni juga sama situation dia, sebab anak dia mati membuat dia rasa macam, okay, I need to revenge everything. Tak semestinya kalau aku revenge tu aku kena revenge semua orang, tapi Black Adam ni dia highlightkan yang, okay, aku bunuh semua orang. I'm not a hero, I'm not a villain. Aku anti-hero. Dia macam Punisher lah, I have my own mission. Tapi kadang-kadang kalau aku nak tolong orang, aku tolong orang. But kalau aku nak bunuh orang, aku bunuh orang. Dia macam tu, dia anti-hero, okay. And dekat sini juga kita dapat tengok the power of Black Adam lepas dia manifest memakai cloak tu. Cloak dia Miara suka sebab ada originality. Dekat dia punya kasut pun semua kita dapat tengok yang perubahan zaman tu. Like mengambil masa dia punya cape tak perfect, ada koyak-koyak rabak. So it's so perfect to embodiment Black Adam yang kita tahu dia dah dipenjarakan selama beribu tahun, okay. 5,000 tahun, 4,000 tahun, around that time tau. Dekat sini kita dapat tengok yang he want to open a door. Kita tahu mungkin ini merupakan tempat di mana dia simpan all the soul yang dia dah bunuh, ataupun dia nak, dulu dia pernah melepaskan 7 deadly sins. So kita tahu mungkin kat sini dia nak melepaskan something juga. Kita tahu Black Adam pernah buat kerja tu, so maybe in the future dia akan kembali dan melepaskan demon-demon yang lain pula, okay. Dan dekat sini merupakan Hawkman punya jet, ataupun Justice Society of America punya jet lah, okay. Kita
dapat tengok kat sini, dia punya star sangat cantik. Dia macam ala-ala Guardian of the Galaxy punya vibes sikit. I don't know why, I'm so sorry guys. Bukan saja nak macam bandingkan dengan Marvel ke apa tak. It's just that remind me to Bernata. Lepas tu kita dapat tengok kat sini Hawkman, dia punya transformation from normal tu dia punya Hawkman punya suit. My god, cantik gila. Dia punya sayap tu sangat details, remind me to Valkyries dekat dalam God of War, Santa Monica God of War. Macam tu lah dia punya, nampak tau dia punya muscle dekat dia punya wings tu. Selalunya I'm so sorry to say, macam Angel dekat dalam X-Men kan, dia punya sayap tu, dia punya bulu pelepah tu, I don't see it like macam, oh okay, Angel punya wings boleh hentak orang. Dalam komik kita tahu Angel punya wing boleh hentak orang, and even he transform his wing into like a metal wing. Sama macam Hawkman juga, diorang punya macam cara sayap tu. But in this scene itself, dia tunjuk yang dekat pelepah tu sendiri ada masa that can hentak orang. Faham tak? Of course Atom Smasher, Noah as Atom Smasher. And Atom Smasher ni dia punya power macam seakan-akan macam Ant-Man sikit. Dia, if you can see from this shot, dia macam daripada kecil dia membesar-besar. Okay, and they put like few macam LED strip dekat dia punya badan. Okay lah, benda ni memang nampak macam Ant-Man lah, okay. Tapi I'm good. Like I say, Marvel and DC, diorang hidup satu zaman, benda ni takkan habis. Kalau kita nak cakap sampai besok pun takkan habis. So kita appreciate je apa yang kita dapat, okay. I really can't wait to see Noah as Atom Smasher, because I know dia punya power memang awesome. And lepas tu kita dapat tengok Pierce Brosnan again lah. Thank you so much DC sebab memberikan aku rezeki, memberikan Miharu rezeki untuk menikmati Pierce Brosnan, ya. Because aku rasa kewujudan Pierce Brosnan dekat atas dunia ni menyerikan kehidupan semua orang, termasuk yours truly. So thank you so much. Okay. And of course Dr. Faith in the action, dia macam nak buka mirror dimension. I know semua YouTuber kebanyakan, every creator, not every lah, most of the creator cakap Dr. Fate is actually copy ori Doctor Strange. Like I say, both of them like daripada company rival. Of course lah benda tu akan ada. Tapi Dr. Fate dia ada kelainan sikit. Kalau macam Dr. Strange dia ada macam like magic, Shumagorath apa semua, Dr. Fate dia is in his own lane. Okay, dia practice magic, but dia punya magic is tak sama langsung macam Doctor Strange. So tak boleh lah samakan dia dengan Doctor Strange, okay. Clone ada, sebab semalam Miharu tengok sekali lalu, Miharu tak perasan Cyclone, sebab of course diorang tunjuk Cyclone as a hummingbird. My god, she is so pretty. Miharu suka, sebab korang tahu tak, banyak-banyak burung yang Miharu suka hummingbird. Like if you guys watch Pocahontas kan, dia ada kawan yang hummingbird tu kan, so cantik. And can't wait to see Cyclone in action more. And of course the intergang villain sebagai dekat dalam movie ni, Black Adam kita dah tahu dia akan jadi anti-hero, tapi dekat dalam movie ni ada villain juga, which is the intergang. Miharu tak tahu sangat pasal benda ni. Miharu takkan drag ataupun palatau. I will do my own research untuk memahami banyak pasal intergang. Okay, so kita pergi next scene, which is the face off between Hawkman dengan Black Adam. Kalau korang nak tahu, dalam komik dia macam ada story juga between Black Adam and Hawkman. So we really can't wait to see. Sebab of course macam Dr. Faith nak try suruh Black Adam masuk dekat dalam JSA, tapi Hawkman pula kita tahu dia macam original member. So macam dia punya say tu sangat important. So I really can't wait to see this face off, okay. And lepas tu kita dapat tengok Black Adam tunjuk sikit power dia, which is like, kau nak hentak aku, well metal can break or metal can bend kalau korang guna metal on me. And I really like, okay, that's The Rock, man. Dekat sini belakang tu kita dapat tengok pelakon Isis yang macam Miharu cakap, dekat dalam kehidupan sebelum ni dia menjadi isteri kepada Black Adam. And lepas kita dapat tengok dia diburu oleh this military punya organisation. Dan thank you for another shot of Pierce Brosnan dekat dalam Hawkman punya jet. Mungkin time ni dia borak dengan Black Adam and everyone dekat dalam JSA, and dia pegang dia punya helmet tu. Comel. Okay. And of course kat sini dia tunjuk yang Black Adam dia adalah anti-hero. Maknanya walaupun dengan military dia tak takut, okay, dia boleh pilih. Aku boleh pilih chaos, aku boleh pilih order. Dekat dalam trailer ni dia tunjuk dia hentak the kapal It's like saying that Black Adam dia tak kira order or chaos. Dia nak buat, dia pilih. Kalau dia kata dia nak baik, dia baik. Kalau dia rasa dia nak bunuh orang, dia bunuh orang. That's Black Adam, okay. So dekat sini kita dapat tengok suara Dr. Faye kat belakang mengatakan, you can choose, you want to be a hero or do you want to be in chaos. And lepas tu kita dapat tengok Black Adam and Isis punya scene.
And dekat sini kita dapat tengok Kandak, tempat di mana dulu Black Adam pernah memerintah dan sekarang ni dah jadi macam padang jarak, padang terkukur selepas dia dipenjarakan. Okay, dan kita dapat tengok sini in action. Aku suka gila bila tengok Black Adam flying in this trailer, sebab nampak dia punya muka tu, dia punya facial expression tu, dia punya muka punya figures tu sebiji macam dalam komik. The way dia terbang, aku tak tahu macam mana Dwayne Rock Johnson belajar how to be like Black Adam, tapi every time dia terbang kan, sebab Black Adam bila dia terbang dia punya muka runcing. Muka Black Adam ni sangat macam like that, and then bila dia terbang dia punya muka macam, you know, like tajam tau. So ada certain scene on point weh, memang nampak tajam, like cuma dia punya telinga je lah tak tajam kan. Okay, and that scene where dia tunjuk yang dia punya dada tu, dekat dia punya chest tu, dia punya tanda punya logo tu, dia different than Shazam. Ini pun ada message di sebalik benda ni. Kalau kita tengok sekali lalu, kita might not understand. So kenapa dia punya tanda tu tak penuh macam Shazam? Shazam kan kuning, penuh, terang. Sebab Shazam tu daripada champion, like benda-benda baik, all good things coming from Shazam. But when it comes to Black Adam, kita tahu dia dah di-corrupt. Dia ada benda yang, ada mission jahat lah, dia nak revenge apa semua. So his heart is not full. Okay, dengan family dia mati, anak dia mati semua, his heart is not full. His heart is hurt. Dia punya hati tengah sakit. So itu menggambarkan hati dia is not full. Okay, he can't be like Shazam. He can't be like Billy Batson. Billy Batson happy, but he can't. Dia dah lost dia punya family kot. Okay, of course kita dapat tengok ISIS and another guy. Maybe diorang ni merupakan team yang telah di-hired oleh the military people untuk search for the tomb. Tapi diorang tak ada kena-mengena pun dengan nak menangkap Black Adam. So diorang lari lah daripada situ. And of course kat sini ditunjuk lah sikit power Black Adam. Okay, tak loot pun the bomb yang dihentak tu. I mean, harus suka gila dia punya cloak again. I really can't wait to see more. And of course Black Adam on the 21st October. Miharu tak sabar nak tengok lebih. Korang komen kat bawah apa yang korang tak sabar. Sebab macam Miharu tak sabar tengok Dr. Fate. Oh my god, I love Pierce Brosnan so much. Dia handsome kan. So I guess aku harap korang suka this trailer breakdown. So take care, be forever, stay safe. Assalamualaikum guys.